Mga Disay, another day, another mini vlog. For this video mga Disay, ako ning hinluan na among lamis sa among kusina nga perti jud. Tagabuntag sayo magkagubot jud ni siya Disay. Kay ambot na no? Kay inigting pangapi ba, inigbuntag gani, murag magkagubot kini sige. Ikanang nabunda ng isa ang matag sayo, digamo mag-ansayahang estudyante na. Basta magsumbagan, jud among kusina Disay, ambot na lang jud. Pero yun sa normal daw na sa lalaki. Pag sure ba, bisan pagbabae Disay, kung matapulan may, char. Karon kay nalimpyo na atong lamisa, diri na pud sa di jud pwede ka ni malimtan. Kay mao jud ni sige ang center sa mga trabaho unon diri Kay kani among kusina magkagubot sige ba. Bisan pag magano ka, magkanang panghinlo ka gabi bago ka matulog Disay. Diyos ko, ambot na lang og dili akong sarili mag hinlo dire di jud ni malimpyo. Kay mga laon jud ni sila mangaon, mga pion sa ba. Ipasagad lang kaayo, igulay pamutang ang yalang mga kinaunan kay simpre naman sila yaya diri. Yan naman siya yaya diri. Na siya yaya diri nga nagasunod sa iyaha. Kay yaya swildado good ni. Bitaw Disay, okay na Disay kay ana jud nang kinabuhi sa babae. Pero simple ako ani akong lihok diri is kapoy na kay gikan pa ko ina buntag sayo nagligo ko sa isang anak wa pa gani siya natulog Disay kay tuwa pa nagdula-dula pag yun tong isa silang duha ang iyang ate wala na kay eskwela kay na siya gibati gamay so gipa-absent lang namo siya may gani kay wala nag-eskwela ang yang ate kay sus madto pa unta kog eskwelahan karon pero may gani wa di siya ka eskwela kay naa siya gibati sad ug maon ni siya Disay nang hugas kog plato ug maon na human na ug ako nang gipatulo ang plato lisod sad ang inaway apil na gyud ko kagutom Disay murag gigusla na gyud ko mao nakahuna-huna na gyud ko kaon kay murag feel free na ko kay nakahuman ako sa akong hiposon diri sa among kusina mao ni kaon na gyud ko kay murag wala gutom na gusla na gyud kaayo char gusla na mem wala pa koy pamahaw mems og karon nakahuna-huna gani una unsag mukaon no murag makalimot na mukaon tungod sa makadaghan trabahoon nga way kahumanan nga balik-balik. Ora to, thank you for watching. Baboy.